औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज हम ख़त करने का सही तरीका सीखेंगे, उसकी कुछ हदायत और उसके हिस्सों के बारे में जानेंगे और फिर ख़त लिखना सीखेंगे। आजकल दोस्तों और अजीज़ों की खैरियत आफियत मालूम करने और इन्हें ज़रूरी मालूमात वहाँ पहुँचाने का सबसे ज़्यादा आसान और सस्ता ज़रिया ख़त है और इस ज़रिए से हमें पूरा फ़ायदा वहाँ पहुँचाने की खातिर हुकूमत ने डाक का महकमा कायम कर रखा है। हम इस ज़रिए से खुला ख़त भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं जो पोस्ट कार्ड कहलाता है, और बंद ख़त भी जिसे लिफाफा कहते हैं। ख़त को मकतूब भी कहा जाता है। इस लिहाज से ख़त लिखने वाले को कातब और जिसे ख़त लिखा जा रहा है इससे मकतूब आलिया कहते हैं। ख़त को न सिर्फ मुलाकात कहा जाता है क्योंकि एक दूसरे की शक्ल और सूरत देखने के सिवा हम इसके ज़रिए आपस में वो सारी बातें कर सकते हैं जिसकी खातिर मुलाकात मकसूद होती है। लिहाजा ख़त लिखने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह दो आदमी आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हों। आज हम इसकी कुछ हदायत पढ़ेंगे। पहली हदायत है इसकी नंबर 1, ख़त की ज़ुबान सादा, शगुफ्ता और रोज़मर्रा बोल चाल के मुताबिक होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को वही लुत्फ़ हासिल हो और मज़ा आए जो आपस में मुलाकात से हासिल होता है। दूसरी हिदायत है इसकी, ख़त का मज़मून छोटे छोटे जुमलों में अदा करना चाहिए। तवील जुमले और उलझा हुआ तर्ज बयान बहुत बड़ी खामी होती है। तीसरा, ख़त में लंबी चौड़ी तमहीद और गैर ज़रूरी बातें लिखने से गुरेज करना चाहिए। चौथी है, यूँ समझें कि मकतूब आलिया आपके सामने बैठा हो और आप इससे बिलाशुबा गुफ्तगू कर रहे हैं। पाँचवें है, तहज़ीब और इखलाक से घिरी हुई कोई बात ख़त में ना लिखें। अपना नाम ख़त की पेशानी पर नहीं बल्कि ख़त के खात्मे पर लिखना चाहिए। सालाना इम्तिहान में ख़त लिखते वक्त अपना और स्कूल का नाम या पता हरगिज़ नहीं लिखें। इस मौके पर मकाम रवानगी की जगह कमरा इम्तिहान और नाम की जगह अपना रोल नंबर या अलिफ ब जीम लिखना चाहिए। एक मिसाली ख़त के बुनियादी हिस्से आज हम जानेंगे कि कितने होते हैं। ख़त हुआ निजी हो या कारोबारी, आम तौर पर इसे मंदरजे झेल 7 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इन्हें अच्छी तरह ज़हनशी कर लीजिए। पहला है आपका मुकामे रवानगी और तारीख़। सबसे पहले ख़त की पेशानी पर दाएं कोने में ख़त का मकामे रवानगी और तारीख़ लिखी जाते हैं। मसलन 19 अप्रैल 2016 वगैरह, अंदरूनी मालिक वगैरह। दूसरा है अलकलाब। इसके बाद एक सतह की जगह छोड़कर यानी कि एक लाइन छोड़कर सतर के आइन दरमियान यानी कि उसके नीचे बिल्कुल दरमियान में मकतूब आलिया को मुखातिब करने के लिए जो अल्फाज लिखे जाते हैं इन्हें अलकाब कहते हैं। अलकाब मकतूब आलिया की उम्र, रुतबे और रिश्ते के मुताबिक लिखे जाते हैं। मसलन अगर हम अपने वालिद साहब को लिख रहे हैं तो मोहतरम वालिद साहब, अगर हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो प्यारे दोस्त, और अगर हम अपने किसी उस्ताद को लिख रहे हैं तो उस्ताद मुकर्रम वगैरह वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसका बुनियादी हिस्सा है आदाब या तस्लीमात। अलकाब लिखने के बाद नई सतर से कुछ जगह छोड़कर मकतूब आलिया के मर्तबे, मुकाम और फरिश्ते के मुताबिक आदाब के अल्फाज लिखे जाते हैं। मसलन अस्सलाम वालेकुम, तस्लीमात, आदाब वगैरह। उसके बाद चौथा है इसका बुनियादी हिस्सा नफ्से मज़मून या मज़मूनी ख़त, यानी कि जो बात हमने कहनी है ये हिस्सा ख़त का मरकज़ी हिस्सा है। जो बातें मकतूब आलिया को लिखना हो वो सब इसमें तहरीर की जाती हैं।
اس کے بعد اس کا پانچواں آتا ہے دعائے کلمات۔ خط کے خاتمے پر جو الفاظ یا کلمات دعا کے طور پر لکھے جاتے ہیں انہیں دعائے کلمات کہتے ہیں، مثلاً زیادہ دعا، وعلیکم السلام، زیادہ ادب وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ ہیں۔ چھواں اس کا آپ کا حصہ ہے اختتامیہ اور کاتب کا نام۔ خط کو یوں ختم کر لینے کے بعد ایک سطر چھوڑ کر بائیں کونے میں مکتوب نگار کاتب کو اپنا نام لکھنا چاہیے۔ اس حصے میں بالعموم ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو مکتوب عالیہ اور کاتب کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بابا کو لکھ رہے ہیں یعنی کہ ابا جان کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا جو رشتہ ہوگا آپ لاسٹ میں لکھو گے، آخر میں آپ کا فرما بردار بیٹا۔ اگر آپ اپنے چچا کو لکھ رہے ہو تو آپ کا اختتام پر ہوگا نام آپ کا پیارا بھتیجا۔ اور اگر کسی دوست سے لکھ رہے ہو تو عزیز آپ اپنا نام لکھو گے محمد، یا اگر آپ اپنے استاد کو لکھ رہے ہو یا اپنے کسی دوست کو لکھ رہے ہو تو آپ اس کے نیچے اپنا نام وغیرہ لکھو گے۔ سب سے لاسٹ والا آپ کا جو ہے ساتواں بنیادی حصہ مکتوب عالیہ کا پتہ۔ آخر میں ڈاک کے لفافے کی پیشانی پر مکتوب عالیہ کا پتہ لکھا جاتا ہے۔ پتہ نہایت صاف اور خوش خط لکھنا چاہیے۔ اگر مکتوب عالیہ شہر میں رہتا ہو تو مکان کا نمبر، گلی، محلہ یا سڑک کا نام وغیرہ ضروری لکھنا چاہیے۔ اگر مکتوب عالیہ گاؤں میں رہتا ہو تو ڈاک خانہ، تحصیل اور ضلع لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ خط کے حصے ایک نظری میں آپ کو نیچے سارا خط لکھنے کا پیٹرن، لکھنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب اسکیچ اچھے سے دیکھ کر سمجھ آ جائے گی۔ آج ہم اپنا خط نمبر پہلا کریں گے۔ دوست کے نام خط ہے امتحان میں کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے۔ کمرہ امتحان، یہاں پر پھر آپ اپنی تاریخ لکھو گے، پھر پیارے دوست، کیونکہ آپ دوست کے نام خط لکھ رہے ہو تو السلام علیکم، کل آپ کا خط ملا جس میں آپ کی کامیابی کی خوشخبری تھی۔ آپ نے پورے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسی کامیابیوں سے نوازے۔ آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے میں دوستوں کے ساتھ اگلے ہفتے آ رہا ہوں۔ آپ کے والدین اور سب بہن بھائیوں کو مبارکباد۔ یا آپ نے اپنے دوست کے نام خط لکھا ہے تو اس لیے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کے لیے آپ نیچے لکھو گے آپ کا مخلص دوست الف ب ج۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو خط لکھنے کا طریقہ، اس کی ہدایات اور اس کے حصوں کے بارے میں اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اچھے سے اس کو آپ لوگ یاد کیجیے گا، اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔